जों अबनो जों साइमानसनि राज्योआव बेलाय काisa mo recently बिसिनो काisa kotor kaisa sini kotor issue soli tongo to aboni baino जों tini o jago जों TISF ni ngai जों tini o jago wak tuma thunai rongno rungoi जों press meet khlainani जों baddo mangkha ani ganang tongo yango Telemora ni TISF division Telemora division ni convener Akash Debruma tai ani yang logo tongo Agartala town committee ni joint convener Joydip Singha tai tongo ai ni South Tripura ni convener South district tai oja tongo sini Khumulung division ni join convener sini Akash Debruma tai yang tongo Agartala town committee ni join convener Halong Debruma singtini oba haikeno kaisa press meet khlaini thangi tongo tamni mele norok jotto saimano je tabuk sini rajyo kaisa kotor issue soli tongmani je thing oba haino thangnai je sini student organization TISF tai TSF ke sing mili hunai je 5 tarik Februari sing TBSC board ni president thaniwo sing sini president ni saito mungbai sing deputation sing samai khikya ajago amukhu tongo sini president logibo ajago sini je ajago ni board ni president bokhu kapro kogri ka sinoma inai je 10 tar ni sikang norno ang notification rai nei je board central edition ni hoite nei tai bapro abo ko sai horo je taklai boso ni sim hoite roman script baino norok examination je class 12 te class 10 ropro roman script baino borok simanai nei pia babro nukka mias je assumption je bini reaction nugi manka botamoni sha je tabuke bobno tabi se bokok kebili sapi uka je kaisa script baino mas hinai nei bangla hor baino mas hinai nei bomia tabi se bo press meet khainai bo bini hokok no bokibili sei khapika tini obaino bo tini sini president obani logile no tini bo tabi sia tini sini o meeting khlaini sikang no bo tini TBS ni board ni president bo tin tabi se thangai malakya ge apuno tini sini president tabi sia bo ma keno ang nok subanan musumpono suai maliani om hake kok phir goi share ko to sung aboni baino sung wan suka sung TISF wan suka sung beskani salo sung sini rajyo sung kaisa independently strike khlaijak nai sung abo hate kotor simiya nini khwai simiya price sini rajyo joto jagona sung abo strike khaijak nai je sini sanung sanung no jodino borok phainai borok jodino goise sang dorte sini je strike no sung root block no sung rosaya te sung oboni logi logi no je rajyoni chief minister professor dr Manik Saha sung bonabo sung bin thani no sung likhito bhabe kaise sung sini je nangmani no sung bonabo koi ranai te obon pore ani logi tongo Telemora ni convener Akash Debruma obon pore bo abono tai klok sanan bage abono tabuk sung naidi oboto sung khana sini kusuk level ni hoite khana sung meeting asujak nai aro sini president tongnai te sini je jehetu sini TISF kaisa Tripura ni wing ba aja sini MLS rok tongnai to abage sung tini sini meeting ni throte sung wan chuk lage ton opinion nai no karon sung obo sung basani kaisa andolon no sung kaisa sung ADC area sung khlaing ya o mai gan tabuk sung onto sini kaisa proposal sung kaisa
boja khaine sing abo tabo sasugui mai ko tobo sing kana meeting ni bore jeto sini boja khlaijaknai jaga abo sing thik khlaijaknai te abon pore sing ta bise press meet khlaifene dibor jorani sini koktum pandawa ba sini press meet to obono ang telemera subdivision ni convener ni tsm ni obono sananayo sing onek naikha sini language ni tei sini mani kok borung tinyai sing agi no hote sobakha felman je sing simon sini sei onek senior mo kobrok guman skill ni tinyai onek ba sobak khlai phaipekam khamen bisingte tak kondo singmoni kuno kaisa solution mani je sing sanmani borok sino state government dinani gosia sing onek sing bo thangnai 2023 rogo गोबां मनो मेमोरेंडम याफोरका प्रोटेक्ट सब डिविजन कॉलेज स्कूल जों थांनाय 2023 31 जानुवारि आव जों जत एक दिन न जत सारा त्रिपुरानि कॉलेज ताय नगो जों आबरक मेमोरेंडम याफोरका फियाबा बरक नाय तंगो नाखा बाट सुनो कुनो बरक आपनि माने रिजल्ट रिया इ सयसन जनरक रुमान स्क्रिबान मासिnya हिनि बरक रिया थांनाय 5 तारिख आव जों नुक खनानरक जत मीडिया रक तो नरक तो साइमानो जों अरब टीबीएस कैसा अरब बुटो जों थांगिनाय कैसा मेमोरेंडम याफोर माने बर आप्रके साकाताम इनरो रुमान स्क्रिबानो सैमान सिनाय तै रुमान स्क्रिप्ट तै बेंगली स्क्रिबानो नरो सैमाने अ दुइटा स्क्रिबानो सामाने एक दिन सिको मिया 7 तारिख मिया के बर केसा अकोनो फिरोगिरि रेखा जाते तमि सागा इहे बेंगली स्क्रिबानो मासने रुमान स्क्रिबाय मासिया हिने हिंगे नाजी सिनी जे सिनी बासानो तुइनाय सिनी ककब्रम बासानो तुइनाय सिनी ओ त्रिपुरा हासो तनाय सिनी त्रिपुरासा हिनि सिन जतो रोंस्रुङि तंनाय रंनि जे प्रब्लेम न बरक ताम सितितिनो सियाखाय ताव सुनो अभागे थुङि दं रिउवाइसा रियावाइसा हिंगे अबनो सिनसिनि टीएसएफ छात्र संगठन होते कायसा सिन सिद्धांत नाखा जों तै मोहाके नाय तंलिया जों अनेक नायखा तबो जों ओ प्रब्लेमनि सल्वमाने सिनि जे मानथाय सिनि सानमानि बरक सुनो रिलिया अबन बागि जों कायसन रायजा खायखा जे जों तै मोहाय नरमखाय तंलिया ताबुक जे नांगमनि इंसितुन जे मानेसा जों सारा त्रिपुरा बन खाने रूट ब्लॉक खाने जेसे बरक सुनो लिखित बाबे इ नरक ताबु रुमान स्क्रिबानि सैमान खा हिनि रियासा जते जों सिनि स्टेक नो जों यड्रस हाया जे मानेसा जों नागा 2-3 दिन 4 दिन सप्ताह जसपा नांथुन सिनि छात्र संगठन जे सिनि टीएसएफ तंनाय जतो सारा त्रिपुरा रुंस्रुं टन सिनि जतो उसदेन रबाय जों मिलुय जानजानि एरियाव जानजानि तामनाय जानजानि सब डिविजन जों जतनो रूट ब्लॉक खाने तै सारा त्रिपुराव जों स्ट्राइक दागु अबनो सिनि तिनि मेन जे सिनि अजागा प्रेस मीट खायमानि बुफोराव कासु जों अबनो कासुनानि हिंगांकाय तिनि जों डेट दुइमानिया म बसकानि कयेक दिन बिसिङाव नंनाय खोनातावैसा मेन मीटिंग मान बिसिङाव डेट खोनानि बिसिङाव जों तिसे प्रेस मीट खायने डाइरेक्ट मसिंनो होते जों मनो कासुनाय जों कायसा प्रेस मीट बिसिङनो जत त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरंना नाय तनाय जों अब साख्लायनाय तब हिंके म कयेक दिन तिनि 8 तारिख 10 तारिख बा 11 तारिख 12 तारिख अबन बिसिङाव जासकान जों रूट ब्लॉक खायने सारा त्रिपुरा जों स्ट्राइक खायने तब ताबो जों डेट दुइमानियाखौ ना बसो टीएसएफ सिना खाने ना टीएसएफ बा टीएससी गोबां संगठन दं आबनो दै सालाय दा आमाके कासा बद खा नायदि जोंगाबनो थानो थाङाके रुमान स्क्रिप्ट हायगाबा बासानि आन्दोलन तो जों टीएसएफ निसिनिया अबंगासिनि कायसा जातिनि सिनि जेता जे ककब्रक सानाय अब जतनि बागैनो अब जबा तो जों टीएसएफ जों अर्गानाइज खालायफानो जों अबनो जों लुआजि मुं खालायफानो आं कयनाय सिनि हास्तिनि जत त्रिपुरा सारकनो जों अबनो नायदि जों बासानि आन्दोलन जों पार्टी राजनीति तो खालायदि जों अबनो बादा खाया हायफानो जों राजनीति खालायफानो जों पार्टी खालायफानो बासानि आन्दोलन जों जेता जों ओ स्क्रिप्टनि आन्दोलन हायकाबा सबानला जों जत जों बाक्सा जों थानसाङैनाय जों तामो टीआईएसएफ तामनि टीएसयू तामो टीएसएफ जत जों मिलिवै जों आजेसिनि आन्दोलन जों जेते बसिनि जे मानथाय जों आबनो माननबो जों जतनो राजिबांनाय तो आं नरक मेडियारावनि बिसिंते आं आबनो कयनाय सिनि हास्तिनि जत त्रिपुरा सारकनो जोंनादि बहुत जों राजनीति बाय जों अनेक जों फेमल जाखा अनेक थंलाकिया फेबा आं आबनो कयनाय जों आं आबनो कयनाय आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं आबनो कयनाय सिनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सालुकुरकनो जों टीआईएसएफ सिमिं
o rajyo kobrok porneya obo kobrok pornai roni bagai siming o sobaya tabuk sanani thang ke ang ani life ni ang kobrok masama sima poriaku haipan ang kobrok ni di sobabo ang taksi dorte ang logiri tongtung kaje sungsaimano sini bongshoni sini zatni sini jagrani keno basa sini kanungsumu sini obos kaise sini mukmu যদি না সিনি ও বাসা বাসি সিনি জাগানি সিনি কানুন সুমো সিনি জাগানি যদি সি অবনস সমরি হাঙ্গে जों बागे सिनि सिनुमु बागे दंनाबा आबन बागे ना कयनाय जत पातिनो उलगो रिबुई गोसा खोन्दे कुपुर हिन्दिनि सीपीएम तुन बीजेपी तुन जत जेसिं प्रेस मिट खायै जदिनो जों दे मुसतारियाव खालायनाय के जतनो खानांगै आ जेसिनि स्ट्राइक फाय लगिरिफिनान बागे आं जतनो कयजौ ani sinimu ka ang Khwai division ni TISF ni convener Bisan Dewa